Pablo. जोहार गे तेहना पोइलू सेरमा न्यापापुर आखड़ा ना जहां नेड़ा दोहो हुई लेंदो उना नेड़ा कान दिन दो तेहें गे आ तेहें नोआ नेड़ा कान दिन रे सुर सनी कोना ऐसे लगा सनम मुनन पेड़ा को नेवता पेड़ा को साउते सनम मारे पटु नवा पटु सनम को के ऑर्गेनाइजिंग कमिटी नोआ डिपार्टमेंट से विद्यासागर जेने विद्यागार पाता खन सनम को के जथात ठावरे जथात मन दुलर जोहार चालकाते तेहेया आखड़ा रे एहोबेदा तेहेन नोआ आखड़ा रे आबो कोनान पेड़ा नोडे हेज कान ताबना को नुकु नोडे मिट तबन उपरुमवा नुकु बन आकाम दाराम कोआ तारपरे आबोआ कामी होरा बई बई तबन लाहा इदिया बाहरे रे जहां को बन अचुरो कना जतो हड़ी नेहरा बना बिति हेज काते आपन अबिना जायगा बन हामेट मा तो तेहेन नोआ पुइलु सेरमा न्यापापुर आखड़ा रे मारंग पेड़ा लेकाते नोडे सेटल मेनाया अबुई जीवित बोंगा डॉक्टर शौदित कुमार भौमिक नुई दो नामा काते और उपरुम एमरेना जहाना दरकार बानो मेंती मनेया जतो दिन जहां दिन दिन नोआ सानताली समेत चर्चा जानी नुई दो आबो दो बनन पेड़ा से बोंगा लेका तेगे बन माना या ओना बेगर नोडे लोटादा सेपेन काते लोटादा चाल काते मनन पेड़ा को आतंक दाराम हुई मना पेड़ा को गोड़ जोहार ako huyu kana mit tege dito do noa apnare hejakan monan peda ko abo bon akan taram ko tehnya noa apnare monan peda lekate se manak peda lekate node setel menaya ab nyama kadi abon Dr. Shohit Kumar Bhumi ngongke nito do uni dewe bati te chumara kate ar bahatu pune chak kate alele borone kana manotan Dr. Shohit Kumar Bhumi ngongke Bahasa Melayu cakap kata, becorong kata, mula mai kata.
नोडे सेटल बनाई तेरी मालूम पड़ा मानवता डॉक्टर शोहिद कुमार भूमि करके नितो दो बाहादुर ने ताते मूल्य माई करना तेरी नोहाक्रांति मधुमणि डॉक्टर शोहिद कुमार भूमि करके नितो नोडे यूनान पेड़ाले ताते सेटल बनाया डॉक्टर देवदुलाल बनर्जी गोंके नितो दो देहबाती चुमाड़ा तला चुमाड़ा देहबाती तेरे चुमाड़ा इकरा नोडे मुन्नान पेड़ाले काते तेरे अब वो आखिरी सोहाना कदा डॉक्टर देवदुलाल बनर्जी गोंके देहबाती आदवा चावले आधुनिक आस्ते नितो दो लेमनी कना नितो दो बेस हरम काते और बाहादुर ने चाल काते मोनी कना को नोआ डिपार्टमेंट के वही देखो तेरी नोआ चारनी मनन पेड़ा डॉक्टर देवदुलाल बनर्जी होंगे dia tayang do akan dalam yale noa jacket biddegar ready head manata sepchoran hebram gomke head santali bibhag Vidyasagar University nito do dehebati tele chumaraiya ko नौ दिन के महीने को नितो दो बेच और बालादुर में ये चालता लाते बालादान सेंसर और मुख्य ले आता कला में करा Manadang Senchoron Hebron HOD Department of Santali Nito Abo talare nore sekre ya Abui Gunan Gongke Bari head kanta banai Dr. Rotan Hebron Gongke Doy ko asang karabe kana manatan Dr. Rotan Hebron Gongke dehebati chumara talate nore tege abo akhrai sobara ka Abu Gunan Gongke, Dr. Rotan Hebron Gongke, dehebati talate atang karang huyuk kana, chumara huyuk kana. Itu do bed ar bahadur ne changate Gunan Gongke le darame kana. Dr. Rotan Hebron Gongke, Abu Gunan Gongke. Ito noa abo talare akhrai sohana node ke abo mga majitani mani doli hebrom minito kon atang dalamia dehewati chumara kate atang dalame kana go abo ke noa bibhag reni manani manotani doli hebrom देश भरों खाते आज बहादुर में चालता दे
le emai kana manotani baha macetani duli khandong dui bench ko horo bai kana no department ringe moi ke ko Noah, aku katanya Noah Akra dari Jol-Jol Aro Mahamacet, aku ko tala de menaya, aku Akra iso kata manatan khudidam murmu gongke nito do lui gongke ho ale do adwa chawle ar dehe bati tala tale chumara katele matange kana manatan khudidam murmu gongke Noah Nenek Bidadar Rinike Abu Ibhad Rinike Mahamacet Atang Tara Mekanale Mahamacet Manata Khudidam Murmu Itu do Bench horok kate Ar Bahadur mulai calkate mulai calai kana lore setel benai manotan khudidam murmu gongke menikah ako noa jaget bidadar ringe moi teko itu do midhadale Cumanai pia, cumanai ko ako, cumanai ko ako, no abibhag rin, moi te koge, Armin organ apa? Armin organ apa? ar bape hor moi te aju ante, Muria. Amem cuma aku. bahabon ema ar bahayem katege tehinya noa sagun aplabon sagun agar na pauri mon lahaya Abar movie हो जाए, फोटो हो जाए, वीडियो हो जाए, उससे बची लगी बची. nito node sederakan mungan peda ko abui on guru gomke Pondit Raghunath Murmu चितर रे bahamala em kate alia sagun akra tehnya sagun akra na pauri mon lahaya node nito Pondit Raghunath Murmu bahare चितर रे bahaya dia tehi barapeda Dr. Shohit Kumar Bhumi gomke Pondit Raghunath Murmu चितर रे bahaya kita ni Anak-anak Dr. Shohit Kumar Bhumi itu to bahaya kita ke bahaya ini ha node sederakan mungan peda Dr. Tirtula Banerjee gomke abu koldo gomke चितर रे bahaya kare moni kana bahaya ini ha Dr. Tirtula Banerjee gomke
bahaya ya abul head sektor hebron bongke চিত্রে bahaya ya manotari দুই hebron diri Pondit Raghunath Murmu চিত্রে bahaya চালেদা itu Dr. Ratan Hebron bongke Pondit Raghunath Murmu চিত্রে bahaya চালেদা Manotan Khudinam Murmu bongke Pondit Raghunath Murmu চিত্রে bahaya চালেদা bahaya চালেদা abui gunan pera nore setter mena ya madam nore boli amaka dia gunan madam Manotan Kalicharan Hebron bongke Murmu bongke sorry Hanta bongke abui Pondit Raghunath Murmu চিত্রে bahaya চালেদা Nito do এখন আমরা আমাদের বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটির রীতি রেওয়াজ অনুযায়ী বৃক্ষে জল সেচনের মাধ্যমে আমরা শুরু করব এই অনুষ্ঠানের মূল পর্ব। এখন বৃক্ষে জল সেচন করছেন আমাদের আজকের প্রধান অতিথি ডক্টর সৌরিত কুমার ভৌমিক মহাশয়। ওনাকে আমাদের পক্ষ থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা এবং প্রণাম জানাই। জল দিচ্ছেন আমাদের আজকের বিশেষ অতিথি ডক্টর দেবদুলাল ব্যানার্জি মহাশয়। বৃক্ষে জল দিচ্ছেন আজকে উপস্থিত আমাদের ডিপার্টমেন্টের হেড শ্যামচরণ হেমব্রম। জল দিচ্ছেন আজকের উপস্থিত আমাদের শের ডক্টর রতন হেমব্রম। জল দিচ্ছেন আমাদের মহাশয় ক্ষুদিরাম মুর্মু। বৃক্ষে জল দিচ্ছেন ম্যাডাম আমাদের আজকের একজন গেস্ট আমরা পেয়েছি সম্মানীয় অতিথি ম্যাডাম। জল দিচ্ছেন আমাদের ম্যাডাম তুলি হেমব্রম। এখন আমরা প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রাথমিক পর্ব আমরা এই শুরু করব প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে। এখন প্রদীপ প্রজ্বলন করছেন আজকের এই অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি ডক্টর সৌরিত কুমার ভৌমিক মহাশয়। এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের বিশেষ অতিথি ডক্টর দেবদুলাল ব্যানার্জি মহাশয়। উনি এখন প্রদীপ প্রজ্বলন করছেন। উপস্থিত আছেন আমাদের ডিপার্টমেন্টের হেড শ্যামচরণ হেমব্রম মহাশয়। উনি প্রদীপ প্রজ্বলন করছেন। উপস্থিত আছেন আমাদের এস হেড ডক্টর রতন হেমব্রম বঙ্গে। উনি প্রদীপ প্রজ্বলন করছেন। এখন আমাদের উপস্থিত সমস্ত সম্মানীয় অতিথিবৃন্দদেরকে অনুরোধ করব আমাদের উপরে এসে আমাদের আসন অলঙ্কৃত করার জন্য।